नमस्कार जय जगन्नाथ। आज दिन किसी देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी वीडियो को संपूर्ण देखंतु एवं वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक कर सहित चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु जहाँफल आपण एभली लेटेस्ट न्यूज गोटे सर्वप्रथम पाई परिबे। आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। आज दिन प्रथम न्यूज भेटे आसंता काली शनिवार दिन ओडिशा गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिपाई राज्य सरकार तथा राज्य बीजेपी बेस चर्चंचल होई उठिछि। प्रधानमंत्री झारसुगुड़ा आसी सेठारे युव सेवा समावेश रे जोग देबे। तेबे ता पूर्व मुख्यमंत्री मोहन माझी गतकाली झारसुगुड़ा रे पहुंची सारिसंती। एने सूचना रही अछि। परवर्ती न्यूज भेटे नवरात्रिर पंचम दिन रे सस्ता हैला सुना गहना किणा को अपेक्षा करथिली खुशी खबर। आज ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,14,400 टंका रे कारोबार करूची। सेही परि 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,04,900 टंका रे पहुंचिछि। एने सूचना रही अछि। परवर्ती न्यूज भेटे राज्य रे 6 दिन बंद रहिबो स्कूल कॉलेज छात्रछात्री खुशी खबर। दिने की 2 दिन नुहे लगातार 4 दिन छुट्टी घोषणा होईछि। ओडिशा रे सब स्कूल कॉलेज 4 दिन पई छुट्टी पड़िया को जाउछि। राज्यवासी द्वारा पालन कराउथबा अन्यतम महोत्सव हेउछि दशहरा। प्रति वर्ष आरंभ रु पूरा वर्ष पई छुट्टी तालिका प्रकाश पाइथाय। एही क्रम रे चलित वर्ष दशहरा पई राज्य सरकार कबड़ छुट्टी घोषणा करको जाउछंती। परवर्ती न्यूज भेटी आसिला खुशी खबर। श्रमिक को मासिकिया 3000 लेखाए देवे सरकार। टंका पाइबा पाई केमिति करिवे आवेदन आसंतु जानिबा संपूर्ण खबर। एही योजनार नाम हेउछि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। एही योजना रे 60 वर्ष बयस परे श्रमिक माने प्रति मासरे 3000 टंका पाइबे। एही योजना छोट चाषी, गाड़ी चालक, रिक्शा चालक, दिन मजूरिया एवं घर श्रमिक पाई। श्रमिक माने प्रति मासरे 55 रु 200 पर्यंत निज आय अनुसार जमा करि पारिबे। एही योजना पाई किए योग्य आसंतु नजर पकेबा। बयस 18 रु 40 वर्ष लोक माने आवेदन करि पारिबे। मासिक आय 15,000 किंबा ताथरो कम होइतबा आवश्यक। श्रमिक, रास्ता विक्रेता, अलिया तुआरी, रिक्शा चालक, दिन मजूरिया, गृह श्रमिक, कृषि श्रमिक, बुणाकार, मत्स्यजीवी, बीडी एवं चमड़ा श्रमिक इत्यादि आवेदन करि पारिबे। एमन जोगे नुहंती ईपीएफए, ईएसआईसी किंबा एनपीएस सदस्य, आयकरदाता किंबा अन्य योजनारू पेंशन पाउथिबा लोक माने आवेदन करिपाबे नाही। परवर्ती न्यूज भेटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एक सकारात्मक संपर्क रही एवं सेमाने परस्पर क्वाड सम्मेलन साक्षात करिवे बोली अमेरिका वैदेशिक विभाग पक्षरु कहिछि। आसंता जनवरी स्क्वाड शिखर सम्मेलन पई भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान नेता मानकु आतिथ्य प्रदान करार योजना रही। परवर्ती न्यूज भेटे आसंता 12 घंटा रे उत्तर और केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे आउ एक लघुचाप क्षेत्र। आगको अधिक घनीभूत होई अपातरे परिणत होई पारे परे यह दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश दे गति करिवो, जहा प्रभाव रे राज्य रे आगामी 3 घंटा वर्षा संभावना रही। आईएमडी रो आकलन अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य रे राज्य को हल्का रु मध्यम धरण वर्षा हेबो। विशेष करी मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और गजपति जिले में 7 रु 11 सेमी वर्षा हेबार संभावना रही। सेही परि आसंता काली मालकानगिरी और कोरापुट जिला को प्रबल वर्षा ए ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। 27 रे नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा ने ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। परवर्ती न्यूज भेटे ओडिशा सरकार अनेक वरिष्ठ ओडिशा प्रशासनिक सेवा ओएस अधिकारी को बदली कर नूतन नियुक्ति देथिबा जणा पड़िछि। साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग जीए एंड बीजी विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति रे सूचना दियाछि जे गोपबंधु प्रशासन एकाडेमी भुवनेश्वर उप महानिदेशक प्रशासन शिव नारायण साहू ओएसएसएस उप महानिदेशक को सरकार पीए विभाग स्वतंत्र सचिव भाव में बदली कराइथिबार सूचना रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତ୍ତି ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର 4 ଲଢେଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏକ ବିଜୟ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ 11 ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଫାଇନାଲ ଲଢେଇ ପାଇଁ ହେଲା ପଥ ପରିଷ୍କାର। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମାତ୍ର ଗୁରୁବାର ମ୍ୟାଚରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କବଜା କରିଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ବୋଲର। ତେଣୁ 20 ଓଭର 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 135 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଜବାବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଦେଇଥିଲା ସାଇନସା ଆଫ୍ରିଦି। ତଥାପି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରି ହାରି ଯାଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସହ ଲଢିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତ୍ତି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିନିକିଆ ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ 1700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ହେବା ସହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାଲ ପରିବହନ ଓ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତ୍ତି ନବରାତ୍ରିରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ଦର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ହାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁବାର ଆହୁରି 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗତକାଲି 16ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଜଳସ୍ତର 629.47 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ 628.93 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ଅତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।